ورحمة الله وبركاته. كان سسترونكم بقول على سبيل الشجر. سارة وين كلام بترو دسيا ما ما بحدي بارك ترجمة بتبشي دس ترانسليت بتشي دس معنى بتبشي مش تجاري. شو اللي بيقولوا هذا على يعني لو بدي ساي ما ما دا توني دعنا ما دا دس pertama dengan dasi ada di kelas mana mana dasi orang orang sesuatu jiwa madi ya orang tu bili yang dasi tu dua bili biji ini madi dasi kanak sabar kita jadi buka sentence kita jadi buka sini jadi ajo ya orang tu sebuah bili kuji jiwa madi dasi kiasnya memang pertama dengan memang madi kelas memang dasi kuji gua pelajaran apa ini sabuji aja deh pesa tahu madi gua part 2 number part of the Simala Leki Divan. Today he will mother sign of the Kibia Sajumala is a Kedamuji. And as I already Ashagur are Barawagine or rather the common good one like the Mashia or the Stahaba Colore. Pesa Tai Made got paragraph sorry. Yerba Pesa Tai the part 2. Like number part, the number part in the money, book a paragraph on a Kedami. I just saw a today. Tuare kelai, buka kelabri, yang tu tuar mani butor hari. Bahasa itu ada lagi, the aspiring water is clear. Sundaja faktor hani gin clear. Faktor hani butor hani gin clear ada. Jadi mutkota memang kalau kita sedih faktor hani sundor. هنا المدني كي ما ولا عينه واضحة قديش شسمة عين المني يعني تفهم لكذا إذا ماني لكذا عينه من الكور فاني بس شندور شسمة کا پانی صاف ہے اردو میں ترجمہ لکھی ارے برمش لکھی ارے انگلیش میں لکھی اما تب برمش ہے تو تو اما تب عربی لکھی عربی کا نہ ترجمہ بجی انگلیش میں اردو میں شسمة کا پانی صاف ہے نال کور پانی সুন্দর ফাট করহানি সুন্দর এরবার আর গো সেন্টেন্স রেঙে নেদালা তরজমা কি যে হাল তারতাফিউ মা ফানি তুলি ফারসনে এবার সওয়াল বুঝি দিরি ফানি তুলি ফারসনে ফানি হাড়া ফারসনে হেরে সবি মাদি দিয়ে মাতর গরগ তুলি দার জন হদ তুই ফানি হাড়া ফারসনে ইংলিশ মা কি লিখে ডিড ইউ ড্র ওয়াটার ফানি ওরমকে লিখে বা পু ওয়াটার Did you pour water? Fanny tuli harusnya, ada harusnya. Jadi English barmis urdu mata lagi uji, क्या पानी उठा सकते हो? पानी रे tuli harusnya. यार बात आ रुका sentence reugo pempeba yo है pempeba yo reugo pempeba माने pick up itu bah pool bowl of water. तर्जुमा किदी इंग्लिश तर्जुमा किदी कि अरे उर्दू में पानी का बर्तन उठाओ मतलब पानी भरा हो तो किधर थूलो इधर यहाँ तर्जुमा कीजी अरे मदे इरफा लाना मदे बच्चन दे इरफा थूलो विआल माई फानेर थारारे कियर थारा फानेर थारारे तुलो तेरे इंग्लिश में तो किरकिदा पिकअप या तब पिकअप नोइरा पूल बुल ऑफ वाटर तुलो फानेर बुलोरे हेरे जेल अब्जर्व के हेल अब्जर्व तर्जुमा करा बजे मानी करा बजे अंदर ले मानी बिला रे बॉडी रे मानी तुलो रे वो हम सीधे जिसे आरा ग्रामर दाने जितने के लिए अरे मदद दे परमिशन मदद दे इंग्लिश में ग्रामर दाने जितने के लिए अभी लोग ले मानी करे तुलो रे वो हम सीधे यार बाद दूसरा तीसरा ये हम चौथा paragraph में सेगो सरीका लिखी तो बर्मा को मुकले यार बाद क्यों ये शान कोई राम तेरी बम्मा दा आर खाता गाना का क्लियर करा हो दिरी पीटीबी इनरा एजनजम मदद गरी भाषा दी बात दिरी यहाँ होते तो आर एजनजन रे मदद करा हो एजनजन दरमियान मदद करा हो तेरे फन्ना हो दिन मदद ले रहा दे एजने भाषा दिले इतना तुलेरा एजन भाषा दिले इयान मकसद paragraph मध्ये एजनजन दस्ते मदद गरी बादी फत्ये लाइन मदद गरी यान बुझाई दे paragraph यान मदद मकसद यान शेयर गरी क्यों ये शान कोई राम है
মানে ইয়াজিবু আলাইনা আন নাসাইদা বা'দুনা বা'যান জরুরি দেখি এদিন দেখবেন আনা বুঝি দিবা আর মদত করার না এজনজন ইয়ান দরকার জিনিস গড়া ফুরিব তাহলে এটা কি বুঝছে ইংলিশে মাত্র তর্জমা দিচ্ছে we must be help each other other we must be help each other না হইবা other কি হয়ে না তর্জমা কি বুঝে আমি এক दूसरे के मदद करना चाहिए আর তোমরা সে একজনে আরেকজনের কি করা হইব মদত করা হইব আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ভিডিও একটু বাড়ি সুন্দর করে ক্লিয়ার করে সাজানো আশা করি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু